Assalamualaikum. Hi everyone. So this is chapter 3, Electrochemistry. In this video, we're going to discuss the subtopic 3.3 electrolytic cell, and at the end of this lesson, you should be able to first draw an electrolytic cell, then describe the operation of an electrolytic cell, explain the influence of the following factors on the selective discharge of a species at the electrodes, which is the SRP of the species, concentration of the species, and nature of electrodes, either active or inert electrodes. Then, predict the electrolysis of the following electrolytes using inert electrodes. We're going to look on electrolysis of a molten salt, water, concentrated and dilute aqueous sodium chloride, and aqueous sodium sulphate. And lastly, predict the product of electrolysis using appropriate examples. What is electrolysis? By definition, electrolysis is a chemical process that uses electricity for a non-spontaneous redox reaction to occur. So, before this, sebelum ni kita dah bincangkan tentang galvanic cell. So, galvanic cell adalah berbeza daripada electrolytic cell. Okay, yang mana perbezaannya nanti kita akan bincangkan kemudian. What is an electrolytic cell? So, an electrolytic cell, again, it uses electricity for a non-spontaneous redox reaction to occur. So, jadi maksudnya dekat sini dia memerlukan power supply. Okay, kita kena bekalkan energy, kita kena bekalkan electricity for a chemical reaction to occur. Okay, now, electrolytic cell consists of two electrodes, which is our anode and cathode, immersed in an electrolyte and connected to a source of direct current. So, kalau awak boleh bayangkan, dia punya setup adalah you will have one beaker. Okay, inside that beaker, you will have one electrolyte sahaja, satu sahaja electrolyte, and then kita akan immersekan dua electrode. Okay, dan the two electrodes akan disambungkan dengan satu power supply and also an emitter. Okay, now, so electrolytic cell converts electrical energy to a chemical energy. Okay, electrical energy datang daripada electricity tadi digunakan untuk menghasilkan chemical energy. Chemical energy tu yang berlaku dekat kita punya chemical reaction lah. Okay. Now, let's take a look at the components of the electrolytic cell. So, ini adalah kita punya diagram untuk electrolytic cell. Okay, yang mana komponen kita adalah, first kita ada anode and cathode. And then we have a power supply over here. So, power supply sama ada kita gunakan battery like this ataupun the power supply yang kita boleh plug in. Okay, a direct current. And then we have an external circuit. So, this is our external circuit. Okay, and then kita ada electrolyte. So, as you can see over here, kita punya setup, kita punya electrolytic cell, it is in one beaker, satu beaker sahaja, dan kita akan immerse kedua-dua electrode inside one electrolyte. Kita hanya gunakan satu electrolyte sahaja. Okay, so selalunya kita punya kita punya anode and cathode, kita punya electrode. Okay, sebelah kiri adalah anode, sebelah kanan adalah cathode, dan dia bergantung jugalah kepada kita punya susunan power supply dekat sini. So, yang panjang ni macam awak dah pernah belajar dekat sekolah, it's positive. Okay, yang pendek adalah negative. So, our anode over here, okay, kita akan label dia sebagai positive electrode. And our cathode, kita akan labelkan dia sebagai negative electrode. Okay. Okay, so kita tengok sikit apa proses yang berlaku dekat sini. So again, kita punya diagram tadi, okay, macam yang saya bagi tahu awak, sebelah kiri adalah anode, sebelah kanan adalah cathode, dan proses yang berlaku adalah sama seperti yang kita dah pernah bincangkan dalam galvanic cell sebelum ni. Apa maksud saya sama? Anode akan sentiasa berlaku oxidation process where the substance going to lose an electron, whereas cathode akan berlakunya reduction process, whereas the species ataupun the substance yang berada dekat cathode ni nanti akan accept electron, and elektron akan sentiasa flow daripada anode ke cathode. So, ni tadi kita punya power supply. Okay, so electrode dekat sini, fungsi dia adalah sebagai circuit connector,
as a site for the precipitation of insoluble products. And untuk electrolytic cell, kita akan gunakan most of the time adalah inert electrode. So inert electrode dekat sini, for example, we're going to use platinum or graphite. Okay. This inert electron is used because it will not react with the electrolyte. Inert dekat sini maksudnya kita punya elektron ni dia tak akan bertindak balas lah dengan electrolyte kita dekat sini. So nanti apa yang akan berlaku adalah dalam electrolyte kita nanti kita akan ada positive ion dan kita akan ada negative ion, anions and cations. So these ions dia akan pergi ke arah electrode masing-masing. Okay. So now, let's talk about the electrolyte. So, electrolyte, a liquid that conducts electricity due to the presence of positive and negative ions. So, it must be in molten state or aqueous solution so that the ions can move freely. Okay, apa maksud dekat sini molten state? Molten maksudnya dia adalah leburan. So, kalau dia adalah leburan, okay, maksudnya dekat sini, kalau kita tulis dia punya equation, simbol dia adalah liquid. Okay, manakala aqueous solution, okay, simbol dia adalah aqueous. Okay, so hanya dua ini sahaja yang kita boleh gunakan. Okay, molten state, molten, and also aqueous untuk kita jadikan kita punya electrolyte. Selain daripada liquid and aqueous state, molten and aqueous state dekat sini, solid state ataupun gas tak boleh jadi electrolyte lah. Okay, now, so example of our electrolyte, so NaCl liquid, so ni maksudnya NaCl dalam bentuk leburan. So awak bayangkan bentuk leburan ni macam ni. Awak ambil garam, okay, awak panaskan atas api and then dia akan cair. Itulah awak punya leburan. Okay, kalau NaCl aqueous pula, macam mana kita dapat an aqueous solution? Garam tadi awak larutkan dengan air. So we get an aqueous solution. So leburan NaCl dengan aqueous NaCl, okay, is two different thing. Okay, now, walaupun dia NaCl tapi dia punya structure adalah berbeza. Okay, so again saya bagi tahu tadi, since berlaku oxidation dekat anode dan berlaku reduction dekat cathode, so elektron akan flow daripada anode ke cathode. This is the same as we have discussed for galvanic cell. Elektron akan sentiasa bergerak daripada anode ke cathode. Sebab apa? Anode hasilkan elektron. So, elektron akan bergerak ke cathode yang mana elektron akan digunakan untuk chemical reaction. Now, let's take a look on how the electrolytic cell operates. Okay, so cara dia beroperasi, again, saya tekankan lagi sekali. Kita ada dua electrode dekat sini. Kita ada power supply, kita ada emitter, and then the circuit, and then kita letak electrolyte dekat sini. Okay, now, so this is our anode, this is our cathode. Again, macam mana kita labelkan anode dan cathode, positif dan negatif. Yang panjang dekat sini positif terminal, yang pendek negatif terminal. Ikut kita punya bateri dekat sini. Okay, so this is anode, sebelah kiri sentiasa anode, sebelah kanan adalah cathode, and then we dip these two electrolyte inside. We dip these two electrodes inside an electrolyte. So, contoh dekat sini saya gunakan XY, aqueous solution. Okay, ini just secara general lah untuk kita tunjukkan macam mana electrolytic cell ni beroperasi. Okay, now. So, bila kita ada electrolyte X dan Y, so what happen is these electrolytes dia akan pecah kepada dia punya ion. So, kita akan ada X plus and Y minus dekat sini. Okay. So, kira kat dalam ni akan ada X plus dengan Y minus lah. Okay, dan sebenarnya kalau kita ada aqueous solution, kita ada lagi satu species dekat sini which is water. Tapi yang tu kita akan bincangkan kemudian. Okay, now. So, the direct current supply electrical energy to force the reaction to occur. So, kalau electrolyte ini sahaja, tanpa ada bateri, reaction takkan berlaku. So, once we supply an electrical energy, barulah chemical reaction boleh berlaku. Apa chemical reaction kita? The oxidation and also the reduction process. Okay. So, what happened is the negative ions attracted to anode. So, negative ion kita apa? Y minus dekat sini. Dia akan tertarik kepada
kita punya anode. So, macam mana kita nak tahu ion yang mana akan pergi elektrod yang mana? So, anode kita tadi adalah positive terminal. So, positive terminal akan attract negative ion. So, the anion. Okay. So, what happen is, once Y minus tadi dekat sini, our anion attracted to our anode, so oxidation process akan berlaku. Okay, jadi, apa oxidation process yang akan berlaku? So, in general, oxidation, loss of electron. Okay, so Y minus, hilang elektron. Okay, dia release elektron, kita akan dapat, most of the time dekat sini kita akan hasilkan gas. Okay, so ini in general lah, 2Y minus aqueous to produce Y2 gas plus 2 electron. Okay, yang ini dia tak fix. Okay, apa maksud dia tak fix? Mungkin dekat sini kita bukannya dapat gas, kita dapat something else. But the process is we are releasing electron. So, negative ion release electron, so kita dapatlah neutral substance and electron dekat sini. Okay, so once the electron is produced at anode, okay, electron will travel through the wire from anode to cathode. So, kita ada elektron kat sini, elektron ni akan bergerak daripada anode ke cathode. Okay, so what will happen at cathode is, positive ion attracted to cathode. Okay, cathode kita, negative terminal akan attract positive ion. So, X plus tadi akan pergi kepada cathode. Okay, yang mana, proses apa yang akan berlaku dekat cathode? Okay, reduction process. So, reduction process yang berlaku dekat sini. Okay, X plus tadi, dia akan terima elektron dan dia akan hasilkan solid dekat sini X. Okay, yang ini pun sama, bergantung kepada keadaan kita punya electrolyte. Tak semestinya kita akan sentiasa dapat solid. Tapi whatever it is, kalau awak tengok produk untuk anode dengan cathode dekat sini, produk dia adalah neutral substance. Tak ada ion. Okay? Reactant dua-dua adalah ion. So, kita kata, untuk electrolytic cell, ions are said to be discharged at the electrode. Negative ion discharged at anode. Positive ion discharged at cathode. Now, let's discuss about the difference between a voltaic cell ataupun kita punya galvanic cell against the electrolytic cell. Okay, apa perbezaan dia? Okay, so let's take a look one by one. Okay, so dekat sini ada beberapa perbezaan yang kita akan tengok. Kita akan compare between voltaic cell and electrolytic cell. Saya sediakan sekali gambar rajah dekat sini supaya awak dapat refresh balik. Okay, macam mana rupa kita punya voltaic cell ataupun galvanic cell. Okay, now, so for voltaic cell, first the source of energy. So voltaic cell use spontaneous reaction to generate electrical energy. So in other words, untuk voltaic cell, dia punya energy change adalah daripada chemical reaction, chemical energy to electrical energy. So in other words, kita ada chemical reaction yang dekat sini. Okay, chemical reaction at each beaker dekat sini. Okay, yang akan hasilkan elektron. Elektron ni yang kita akan detect sebagai kita punya electrical energy dekat sini. Whereas, untuk electrolytic cell, okay, it uses electrical energy to drive a non-spontaneous reaction. So, dekat sini, untuk electrolytic cell, dia mesti ada bateri untuk kita lakukan tindak balas. Okay, electrical energy to chemical energy. Tanpa ada bateri, reaction tak akan berlaku dekat sini. Whereas untuk voltaic cell, okay, kita letak je, reaction akan berlaku. Kita akan nampak ada efek dekat sini. Akan ada efek pada kita punya anode, pada kita punya cathode ataupun pada kita punya solution. Dan kita akan dapat detect lah, okay, electrical energy pada voltmeter. Itu yang pertama. Okay, yang kedua, so untuk voltaic cell, electron is generated at anode. Okay, again, anode, oxidation process. Oxidation hasilkan elektron. Okay, so untuk voltaic cell disebabkan pada anode elektron dihasilkan, so kita akan label anode sebagai negative terminal. Whereas untuk electrolytic cell, anode kita adalah positive terminal dan electron is removed from anode. Remove kat sini sebab apa? Sebenarnya lebih kurang sama bila dia dihasilkan juga. Oxidation process. Cuma elektron tu
akan dihasilkan dan akan bergerak ke arah cathode. Okay, cuma perbezaan dia dekat sini adalah the terminal. Untuk voltaic cell, anode is negative sebab elektron dihasilkan. Manakala untuk electrolytic cell, positif atau negatif terminal itu adalah berdasarkan kita punya bateri dekat sini. Okay, and next, untuk voltaic cell, electron is consumed at cathode. Okay, so dekat sini elektron tadi bergerak daripada anode ke cathode. Okay, so elektron akan digunakan pada cathode for reduction process. So kita akan label voltaic cell kita cathode sebagai positif. Dia terbalik dengan kita punya electrolytic cell, yang mana cathode kita adalah negatif, tapi proses adalah sama. Apa proses dia? Reduction process. So electron is supplied to the cathode dekat sini. Reduction process yang mana ion akan terima elektron. Okay, so again, negative terminal sebab apa? Disebabkan oleh bateri. So in other words, untuk tentukan sama ada dia positif ataupun negatif terminal, okay, dia bergantung kepada sel awak lah. So kalau electrolytic cell senang. Positif and negatif bergantung kepada kedudukan bateri. Yang panjang positif terminal, yang pendek negatif terminal. And most of the time, anode is on the left hand side, cathode is on the right hand side. Whereas untuk voltaic cell, okay, the terminal sebelah kiri akan juga jadi anode, sebelah kanan akan jadi cathode. Terminal dia bergantung kepada di mana elektron dihasilkan. Elektron is negatif, elektron dihasilkan di anode. So, anode adalah negatif terminal. Automatically, cathode is positive. Okay, tapi the electron flow, okay, electron flow akan sentiasa berlaku daripada anode ke cathode. Anode ke cathode. Okay, electron flow adalah fix. Anode, oxidation berlaku, electron release, elektron bergerak ke cathode. Yang mana elektron pada cathode, reduction, elektron akan digunakan. Okay, jadi yang beza dekat sini adalah the terminal sahaja. Electron flow sama. So, in exam, okay, for exam purposes, apa yang penting untuk awak hafal adalah elektron bergerak daripada mana ke mana. Mana ke mana dekat sini maksud saya daripada anode ke cathode. Awak tak perlu terlampau hafal. Okay, elektron bergerak positif terminal, negatif terminal. No. Positif and negatif terminal awak boleh tentukan berdasarkan gambar rajah. Yang penting adalah awak faham elektron mesti gerak daripada anode kepada cathode. The next part, we're going to look on the factors affecting the product of electrolysis. So in general, there will be 3 factors that can affect the product of electrolysis. The first one is standard reduction ataupun electrode potential of the species. Species kat sini kita refer kepada kita punya cation dan anion tadi. Yang kedua, kita ada concentration of the species. And then the third one, the nature of the electrodes. So nature of electrodes dekat sini sama ada kita gunakan inert electrode ataupun active electrode. So let's discuss one by one of these factors. Okay. The first one we're going to discuss the standard reduction or electrode potential of the species. So yang ni aku punya SRP tu lah. Okay. Cuma dekat sini nanti kita tak akan refer kepada kita punya SRP table. Okay. So apa yang kita akan refer? So before that, let's take a look. So when two half reactions are possible at an electrode, so cathode yang mana reduction akan berlaku. Macam mana kita nak pilih? Okay, katakan kita nak pilih substance, kita nak pilih species to be discharged, the ion to be discharged at cathode. Kita akan pilih the one with more electropositive. Okay, nilai SRP dia adalah lagi electropositive. E0 value dia adalah lagi positif. So maksudnya dia lagi mudah untuk undergo reduction. So kita akan pilih yang tu lah. Okay, untuk undergo reduction at cathode. Kita akan tentukan pada cathode dulu. Lepas cathode, baru kita akan tengok pula pada anode. Anode yang mana oxidation akan berlaku. Macam mana kita nak pilih? Okay, berdasarkan kita punya SRP value.
Okay, so the more negative our E naught, maksudnya dia lagi suka untuk undergo oxidation. So in other words, senang awak nak ingat, cathode kita akan pilih E naught more positive, anode kita akan pilih E naught more negative, nilai yang lagi kecil. Cathode nilai yang lagi besar, anode nilai yang lagi kecil. So for electrolytic cell, okay, untuk kita pilih ion apa yang akan discharge dekat cathode, ion apa yang akan discharge dekat anode, satu kita dah tahu, cathode sentiasa akan discharge positive ion, okay, sebab dia akan undergo reduction. Manakala anode akan sentiasa discharge negative ion, okay, sebab dia akan undergo oxidation. Okay, now, tapi sebenarnya selain daripada the ions, okay, ada benda lain, ada species lain yang boleh undergo oxidation and reduction, which is water. Okay, now, untuk electrolytic cell, awak tak perlu refer kepada SRP table. Okay, jadi macam mana kita nak tahu ion apa yang kita akan pilih untuk discharge at anode and cathode? So, untuk memudahkan kerja awak adalah kita akan gunakan this electrochemical series yang awak dah hafal masa SPM dulu. Electrochemical series for anode, electrochemical series for cathode. Okay, yang awak hafal dulu, kalau yang ni, kalau nak kahwin mesti semua-semua tu lah. Okay, saya tak tahu macam mana awak hafal. Okay, but this one. Okay, and then untuk anode pula, okay, kita akan ada this series. So, macam mana awak nak gunakan this electrochemical series? So, macam yang awak pernah gunakan dekat sekolah dulu. Okay, so tadi kita kata untuk cathode, okay, reduction with more positive E naught occurs. Okay, so as you look over here, okay, down the group, nilai dia, bukan down the group lah, down the list, nilai dia akan jadi positive. So, maksudnya, lagi bawah, lagi easier, okay, to reduce. Okay, lagi senang dia akan undergo reduction. So, kita akan pilih. So, contoh katakan kita nak pilih antara Fe2+ dengan Sn2+. So, Sn2+ duduk bawah. So, kita akan pilih Sn2+ untuk undergo reduction. Okay, cuma dekat sini, pada awak punya electrochemical series, awak kena adjust sikit. Okay, yang mana kita akan masukkan water, H2O dekat sini. Okay, kenapa kita kena masukkan water? Sebab water, especially in aqueous solution, water is also one of the species that can undergo oxidation or reduction. Sebab tu dekat sini awak nampak kita ada dua. Okay, saya masukkan dekat sini, slot in. Satu dekat sini untuk cathode. So, water akan duduk antara Al3+ and zinc 2+. So, in other words, contoh saya ada species to discharge at cathode, aluminium 3+ ataupun water. So, saya akan pilih water lah. Sebab apa? Water lagi bawah kedudukan dia dalam kita punya electrochemical series. Okay. Same goes if we discuss about the anode. Okay, susunan dekat sini. So, tadi kita dah kata dekat anode, nilai yang lagi negatif yang kita akan pilih. Lagi negatif ataupun senang cerita, nilai yang lagi kecil. The smaller the value of the E naught cell, that particular one will undergo oxidation. So, kadang dalam series ni, macam mana awak nak baca? Yang awak hafal tu, okay, so samalah. Ke bawah, kalau awak nampak, nilai dia jadi semakin kecil. F- is positive 2.87, OH- is positive 0.4. So, ke bawah makin kecil. So, maksudnya, ke bawah, okay, easier to oxidize. Okay, lagi bawah kedudukan dia dalam kita punya series dekat sini, lagi senang dia untuk undergo oxidation. Cuma again, kita kena tambah dekat sini, okay, untuk water juga. Okay, cuma dekat sini, okay, kalau pada cathode, kita ada reduction of water. H2O tambah 2 elektron to produce H2 and OH-. Tetapi, okay, pada kita punya anode, kita akan ada water juga sebenarnya. Okay. Dan dia akan duduk di antara Cl- and Br-. Okay. So, yang ni, okay, equation yang dekat sini, kalau awak tengok, okay, so this is a reduction equation.
Okay, tapi ingat, anode adalah untuk oxidation, cathode adalah untuk reduction. Okay, so nanti yang akan undergo oxidation dekat sini bukannya O2, water. Water will undergo oxidation. Okay, contoh dekat sini katakan saya ada ion to discharge ataupun species to discharge at anode. Saya ada chlorine minus, Cl minus, and also H2O. Since H2O kedudukan ni lagi bawah daripada Cl minus, so kita akan pilih H2O lah. So maksudnya dekat sini ni, okay, over here yang saya masukkan tadi. Okay, dekat sini akan ada H2O. Kalau yang dekat sini, okay, dekat sini duduk H2O. Like this. Okay, susunan dia. So, kena betulkan sikit lah awak punya electrochemical series. Okay, now, tapi tak apa. Nanti kita akan tengok lagi dengan lagi detail when we discuss on the predicting the product of electrolysis. So, the second factors that can affect the product of electrolysis adalah concentration of the species. Okay, yang mana for this one kita hanya akan discuss untuk chloride ion sahaja, Cl minus. Okay, so Cl minus with high concentration are preferable to be oxidized. Ini kita akan discuss later. Okay, yang mana nanti kita akan compare untuk predict the product of electrolysis of a concentrated NaCl solution versus a dilute NaCl solution. Okay. Lastly, the third factors that can affect the product of electrolysis is the nature of electrode. So, macam yang saya dah bagi tahu awak tadi, kita punya nature of electrode, it's either we use an inert or active electrode. So, the electrode affects the ion selected to be discharged at the electrodes. Okay, so inert electrode are normally used in electrolysis. So, kalau inert electrode maksudnya apa? Dia tak akan terlibat dengan chemical reaction. And most of the time, kita akan gunakan inert electrode for electrolysis. Okay. Tetapi akan ada juga masa yang mana kita akan gunakan active electrode. So our active electrode dekat sini selalunya kita akan gunakan metal lah. Okay, and then this active electrode most of the time kita akan letak dia pada anode. Okay, kalau kita nak gunakan kedua-dua pun boleh, pada anode, pada cathode. Tapi factors of electrode ni hanya akan mempengaruhi anode sahaja. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi species ataupun ion to be choose, okay, to undergo oxidation dekat anode. Okay, dekat cathode, electrode tak akan berikan apa-apa kesan. So, active electrodes such as metal will dissolve to form metallic ion if the electrolyte contains the ions of the same metal. Okay, syarat dia untuk kita pilih active electrode, katakan saya gunakan copper electrode. Okay, so katakan macam inilah. So, saya ada beaker dekat sini. Okay, I have 2 electrodes. Okay, battery. Okay, sambung kat sini lah. Okay, pardon my drawing. So, katakan dekat sini saya gunakan copper. So, solution saya gunakan copper sulphate. Okay, so if I use copper sulphate, okay, jadi pada anode dekat sini, okay, at anode over here, so saya kena consider copper as one of the species to undergo oxidation. Okay, tetapi let's say kat sini saya tak gunakan copper sulphate, saya gunakan PbSO4. So if I use PbSO4 dekat sini, okay, copper dekat sini kita tak akan pilih lah untuk undergo oxidation. Yang ni pun nanti kita akan bincangkan later. Alright, now let's us discuss on how to predict the product of electrolysis. Okay, now untuk predict product of electrolysis, as you can see from your notes, saya akan pecahkan kepada 6 example yang berbeza. Okay, so please bear in mind anything to do with electrolysis. Apa yang kita kena fokus adalah, okay, first kita kena tengok pada kita punya electrolyte. Okay, electrolyte kita consists of what ions? Okay, so awak kena check sama ada dia berada dalam liquid ataupun molten state ataupun aqueous solution. Because molten and aqueous solution akan bagi kita ions yang sedikit berbeza. Okay, so kita akan tengoklah satu persatu. The first one we're going to discuss on molten salt.
Okay, molten salt, leburan. Leburan ni macam mana? Kita panaskan kita punya solid, kita punya garam, and then dia cair. Kita tak tambah air. Kita cairkan dia dengan cara kita supply heat pada dia. Okay, so example dekat sini saya nak gunakan molten NaCl. So, take a close look over here, NaCl liquid dekat sini. So, liquid menunjukkan yang dia adalah molten. Okay, now, macam saya bagi tahu tadi, kita kena check. Okay, setiap kali kita dapat electrolyte, kita kena check what are the ions present. So, if we are using a molten sodium chloride, ion presence are only Na plus and Cl minus. Okay, kita pecahkan je lah kita punya NaCl ni kepada dia punya ion, Na plus and Cl minus. Okay, so this is the overview, this is the diagram untuk kita punya molten salt. Okay, yang mana dekat sini tadi, kita ada kita punya bekas. Okay, electrode yang kita akan gunakan, we're going to use carbon electrode ataupun kita gunakan platinum inert electrode. Okay, dan kita akan supply heat supaya kita punya garam tadi, NaCl, okay, akan lebur, akan cair. Okay, now, so, bila dia cair tadi, apa yang berlaku? Okay, kat sini kita ada kita punya anode, kita punya cathode, tentukan dulu. Okay, and then anode, siapa yang akan tertarik? Cl minus. So, awak labelkan Cl minus akan attracted to anode. Whereas, cathode, siapa yang akan attracted to cathode? Na plus. Kita ada dua ion ni sahaja dalam molten, Na plus and Cl minus. Okay, so daripada situ, once kita dah tentukan okay, ion apa yang akan digunakan untuk discharge, barulah kita boleh tulis kita punya equation. Equation apa? Oxidation and reduction. So, dekat sini, as you can see, kita tak ada pilihan. Okay, anode akan discharge Cl minus. Cathode akan discharge Na plus. Tak ada persaingan. Okay, so, it will be fairly simple lah. Okay, yang mana? Anode, okay, dia punya equation, since it is an oxidation process, so awak akan letak Cl minus and the phase must be liquid. Kenapa liquid? Again, leburan dekat sini, NaCl liquid. Okay, Cl minus liquid to produce Cl2 gas and 2 electrons. Okay, so balancekan and make sure equation wajib ada phase. Okay, kemudian pada cathode pula tadi, okay, kita dah pilih the ion that will be discharged is Na plus. So, proses apa yang akan berlaku? Reduction. So, reduction at cathode, Na plus liquid to plus electron to produce Na liquid. Dekat sini, kita akan dapatkan metal. Tapi metal kita adalah liquid. Sebab apa? This reaction, okay, molten, dia akan berlaku pada temperature yang sangat tinggi. So, bila sangat tinggi, initially kita akan dapat Na solid. But, since there is heat supply, a very high heat supply, dia akan menyebabkan kita punya solid tadi tu akan melt. So, that's why awak kena label dia sebagai liquid. Kalau equation ni, okay, awak letak Na sebagai solid adalah salah. Okay, so this is the one that we have discussed just now. Okay, so untuk molten salt and NaCl liquid tadi, okay, ada dua ion present, Na plus Cl minus. At anode, oxidation occur. So, this is the equation. At cathode, reduction occur. Okay, so daripada sini kita akan dapatlah kita punya overall equation. Okay, macam mana nak dapatkan overall equation? Okay, make sure awak balancekan the number of electron. So, these are the two half equation. So, kita gabungkan dia to get the overall equation. So, 2 Na plus liquid plus 2 Cl minus liquid to produce 2 Na liquid and Cl2 gas. Cl2 ni dia tak akan jadi liquid lah. Okay, sebab apa? Dia akan jadi gas. Okay, now. So, selain daripada kita tahu tulis equation, okay, kita kena predict product. Okay, jadi dekat sini, predict product. Produk apa yang kita nak predict? Okay, dekat anode dan dekat cathode. Okay, apa yang akan terhasil? So, at anode, Cl2 gas is produced. Whereas, dekat cathode,
Okay, product form at anode, chlorine gas evolve. Okay, dekat cathode, Na. Okay, sodium metal deposited, but it is in liquid at high temperature. And if you look at your notes, okay, apa yang saya dah letak dekat nota awak adalah, okay, saya asingkan observation and the product. So if the question asks for what is the observation at anode and cathode, so observation adalah something yang kita boleh nampak. Okay, so contoh dekat sini, kalau saya kata observation pada anode, awak tahu yang akan terhasil adalah gas. Tapi awak tak tahu tu adalah gas klorin. So, observation, apa yang kita boleh nampak adalah bubble of gas produce. Okay, so awak akan tulislah. Tapi kalau dia minta what is the product, baru awak namakan dia. Cl2 chlorine gas. Okay, Cl2 gas. Okay. Okay. Now, we're going to predict the product of electrolysis of water. Okay, now, so water is an electroactive substance that may be oxidized or reduced in the process. Okay, so in other words, water boleh undergo oxidation, boleh undergo reduction. So in aqueous solution, selain daripada ion dalam electrolyte, kita perlu consider juga water as one of the species that can undergo oxidation or reduction. Okay. So for example, katakan saya ada satu electrolytic cell macam ni. Okay, now, dalam ni electrolyte kita hanya letak water saja sebagai kita punya electrolyte. Okay, now, again, macam yang saya bagi tahu awak, untuk electrolytic cell, untuk electrolysis, pada anode, pada cathode, kita kena tahu, okay, spesies apa yang akan discharge. So, since electrolyte kita cuma water saja, okay, in other words, H2O yang akan discharge dekat anode dan H2O jugalah yang akan discharge dekat cathode. H2O akan undergo oxidation at anode and H2O akan undergo reduction at cathode. So let's take a look at the equation. So at anode, oxidation against, ingat, kita akan release electron. So water undergo oxidation to produce oxygen gas plus 4H plus and release 4 electron. So make sure you memorize this equation. This is very important because kita akan guna banyak lepas ni. Okay, the next one pada cathode. Cathode kita akan buat proses reduction. Reduction adalah proses apa? Gaining electron, accept electron. Siapa yang akan terima electron? H2O tadilah. So H2O liquid undergo reduction. Okay, it accepts 2 electron to produce H2 gas and 2OH minus. Again, yang ini pun kita kena hafal lah. Okay, so dekat sini, okay, untuk kita tulis kita punya overall equation, this is the half equation. Overall equation, apa yang awak kena buat, awak kena make sure yang number of electrons are the same. So kalau yang warna putih ni, okay, baru ada 2 elektron. Jadi untuk kita cancel out the electron, kita kena darab dengan 2. So the overall equation, awak akan gunakan equation yang warna kuning ni lah. Okay, and daripada sini, okay, kita tambahkan. So kita cancel out the electrons and then kita tambahkan semua. So apa yang kita akan dapat? 6H2O to produce 2H2 plus O2 plus 4H plus and 4OH minus. Okay, so dekat sini, ini bukan overall equation kita yang final. Okay, sebab apa dekat sini? You need to understand 4H plus and 4OH minus akan hasilkan apa? 4H2O. Okay, jadi sebelah kiri ada H2O, sebelah kanan ada H2O. Apa yang kita akan buat? Cancel out. Okay, so the overall equation yang kita akan gunakan dekat sini adalah 2H2O liquid to produce H2 and oxygen. So ini adalah overall electrolysis proses untuk water. Okey. Jadi, apa yang awak kena hafal untuk exam? Okay, for exam purposes, equation warna kuning kena hafal. And then the overall equation adalah yang bawah ni. Okay, tulis overall equation ni. Okay, now. So, this is actually the setup untuk kita dapatkan kita punya electrolysis of water. Kita tak gunakan masa tadi lah sebab kita akan produce gas. So, to
untuk kita dapatkan gas tu, okay, jadi kita akan buat kita punya electrolysis of water macam ni sebenarnya. Okay, now, so H2O is oxidized at anode to produce oxygen gas, and H2O is reduced at cathode to produce H2 gas. Yang ni dia terbaliklah anode dengan cathode, tapi it's still, kalau kita tengok tadi equation, anode akan hasilkan oxygen gas, cathode akan hasilkan hydrogen gas. And tadi, this is the overall equation, and the ratio of hydrogen kepada oxygen adalah 2:1. Itu yang kita boleh nampak observation dekat sini. Okay, lagi banyak ruang dekat sini compared to this one. Sebab apa? Hydrogen is produced more. Okay, so kalau soalan minta observation, okay, apa yang awak akan tulis? Bubble of gas produced at anode and also cathode. Kita boleh nampak bubble of gas sahaja. Okay. Awak tak bolehlah kata awak nampak oxygen gas. Macam mana awak nak bezakan oxygen gas dengan hydrogen gas? Okay. Again, kalau soalan tanya tentang what is the product, okay, barulah awak tulis cathode hasilkan hydrogen gas, anode hasilkan oxygen gas. Now, if we use concentrated aqueous and ACl, so what will be the product that yang kita akan dapat pada anode dan juga pada cathode? Okay, so again, ini kita punya setup. Kita masih lagi gunakan inert electrode, graphite ataupun carbon. Okay, this is our anode, this is our cathode. So, kita akan gunakan aqueous and ACl. So, dekat sini kita ada NaCl aqueous. Okay, now, so like I mentioned just now, bila kita cerita tentang electrolytic cell, okay, kita kena tahu ion apa yang akan discharge pada anode, pada cathode. And tambahan lagi, okay, bila kita ada aqueous. So, bila aqueous, maksudnya dia adalah larutan yang mengandungi air. It consists water. So, kita akan ada H2O dekat sini. So, H2O akan jadi salah satu daripada substance ataupun daripada species yang kita akan pilih untuk undergo oxidation at anode and reduction at cathode. Okay, maybe ada yang wondering, okay, kenapa kita tak pecahkan H2O kepada ion? So, as you know, water, okay, dia akan auto-ionize kepada dia punya ion, which is H plus and OH minus. Okay, now, kenapa instead of using H plus and OH minus, kita akan gunakan H2O saja? So, ini adalah disebabkan auto-ionization of water is a reversible process dan dia akan berlaku sangat sedikit saja. In other words, concentration H plus dan OH minus dalam the whole solution adalah sangat sikit. Jadi, kita takkan pilih H plus dan OH minus untuk undergo oxidation dan reduction. Dia tak cukup banyak untuk dijadikan produk. So, that's why kita hanya akan gunakan H2O sahaja. Okay, now. So, as I mentioned earlier, kita kena tahu, okay, apa yang kita akan discharge dekat anode, apa yang kita akan discharge dekat cathode. So, when we get, dekat sini kita ada NaCl aqueous solution. Okay, jadi, apa sebenarnya spesies yang ada? So, kita akan ada Na plus, Cl minus dan kita akan ada H2O. So, ingat balik tadi, H2O can undergo both oxidation and reduction. So, dia adalah salah satu spesies yang akan di-consider to undergo oxidation at anode and reduction at cathode. Okay, so dia akan jadi macam ni lah. So, the ions or the species that will be attracted to our anode is Cl minus and H2O. And the species that will be attracted to our cathode is Na plus and H2O. Okay, now. So, dekat sini, since kita ada ion yang kita boleh pilih. Kalau kita compare dengan molten NaCl tadi, kita cuma ada Na plus dan Cl minus. Tak ada water. So, tak ada pilihan species. But here, we have a choice. Okay, kita boleh pilih antara Cl minus dan H2O ataupun Na plus dengan H2O. So, now, macam mana kita nak pilih mana satu yang kita akan gunakan? So, untuk pilih ni, okay, jadi awak akan gunakan awak punya series tadi lah. Okay, series yang awak hafal, the electrochemical series tadi. So, kita tengok dulu untuk electrochemical series at anode, the negative ions. Okay, so these are the series. Okay, ingat, series awak mesti include H2O.
untuk dipilih untuk undergo oxidation. Okay, so macam mana nak baca list ni? Okay, so as you know, lagi bawah dia, okay, kita akan pilih dia untuk undergo oxidation. Okay, now, so kita tengok dekat sini, spesies yang kita akan tengok adalah kita akan consider chlorine dan juga H2O. Okay, so kalau ikutkan list, okay, based on this list, we're going to choose okay, H2O to undergo oxidation. Kita akan pilih H2O untuk discharge dekat sini. Tetapi, this is a concentrated NaCl solution. Okay, concentrated pekat. Pekat kat sini maksudnya apa? Concentration of Cl- is very high. Okay, so disebabkan concentration of Cl- is very high, okay, instead of water, kita akan pilih Cl- untuk undergo oxidation. Okay, even though pada series, okay, by right sepatutnya kita pilih H2O, tetapi disebabkan Cl- okay, adalah lagi pekat, so kita akan pilih dia lah untuk undergo oxidation. So, the oxidation process yang akan berlaku dekat anode adalah 2 Cl- aqueous to produce Cl2 gas plus 2 electron. Okay, ini yang akan berlaku dekat anode. Okay, kemudian kita berpindah pula kepada cathode. So, cathode, we also have two species to consider, Na plus and H2O. So, kita nak pilih siapa untuk discharge. Okay, jadi awak akan tengok pada list ni. Okay, dan jangan lupa, antara Al3 plus dan zinc 2 plus akan ada H2O. Okay, so sama juga macam mana kita nak baca series ni. So, kita akan pilih lagi bawah kedudukan dia. Okay, kita akan pilihlah dia untuk kita discharge. Okay, maksudnya lagi bawah kalau awak tengok dia punya SRP value is more positive. So, we're going to choose the more positive E0, okay, to undergo reduction. Okay, so dekat sini, yang kita nak consider tadi adalah antara H2O dan juga Na+. So, based on this electrochemical series, H2O duduk lagi bawah. Okay, H2O punya E0 cell is more positive. So, kita akan pilih H2O dekat sini untuk undergo reduction. So, again, ingat balik tadi, reduction of water akan hasilkan apa? Reduction of water, okay, H2O tambah 2 elektron akan hasilkan H2 gas dan 2 OH minus. Okay, now, let's take a look at the overall equation. So, yang ni tadi apa yang berlaku? Okay, pada cathode tadi apa yang berlaku? The E0 cell of Na plus and Na plus kepada Na, ni reduction, dia punya standard reduction potential is more negative. So, Na plus cannot be reduced. Okay, H2O is more positive, so that's why H2O is easier to be reduced dan dia lah akan dipilih untuk undergo reduction. Okay, so dekat sini faktor yang kita tengok, tadi ingat tadi kita ada 3 faktor. Kita tengok faktor of the SRP value. Okay, at anode, tadi kita ada 2 ion, Cl- and H2O. Okay, kemudian, so in concentrated solution, chloride ion will be oxidized because of its high concentration, despite of kedudukan Cl- dekat atas H2O dalam electrochemical series. Okay, so dekat sini, faktor yang kita gunakan adalah faktor concentration. Again, saya ingatkan sekali lagi, hanya akan berlaku untuk Cl- sahaja. Kalau kita punya solution tu NaBr. So, NaBr, walaupun concentrated, Br akan duduk dekat bawah. So, kita akan pilih berdasarkan electrochemical series lah. Okay, so these are the equations yang berlaku tadi. Reduction at cathode, oxidation at anode. Okay, and then the overall equation, kita cancel out the electrons. So, these are the overall equation. So, kalau soalan tanya, produk apa yang terhasil, nama produk, so awak boleh nyatakanlah H2 at cathode and Cl2 gas at anode. Okay, product form. Kalau dia minta observation, since dua-dua adalah gas, awak cuma perlu kata yang bubble of gas are produced. Okay, sekarang kita tengok pula untuk diluted aqueous NaCl. So, the setup is the same. Okay, kita ada setup electrolytic cell kita.
Okay, and the electrolyte is NaCl. So again, when we have NaCl dekat sini, kita akan ada ion yang akan muncul adalah sama macam tadi. Maksudnya kita ada Cl-, kita ada Na+, dan juga kita ada H2O. So these are the species that we're going to consider to undergo oxidation ataupun reduction. Okay, now, so pada anode, species yang akan attracted adalah H2O and Cl-, and then pada cathode H2O and Na+. Sama macam yang kita bincangkan tadi. Cuma bezanya dekat sini adalah pada kita punya anode. So, untuk kita tentukan which species yang akan discharge dekat sini, kita akan follow kita punya SRP value dekat sini. Kita punya electrochemical series dekat sini. Macam tadi, makin bawah dia, makin mudah untuk dia undergo oxidation. So, kita akan pilih lah. Berbeza dengan concentrated tadi, kalau concentrated aqueous NaCl, disebabkan concentration NaCl adalah sangat tinggi, Cl- adalah tinggi, kita akan pilih Cl- untuk discharge. Faktor concentration. But in diluted aqueous NaCl, kita akan tengok, so Cl- and H2O. Siapa yang akan dipilih untuk discharge? Yang lagi bawah. Siapa yang lagi bawah? H2O. So, the species that will undergo oxidation is H2O. So, apa yang akan berlaku adalah H2O oxidize to produce O2 plus H plus and 4 electrons. So, ini yang akan berlaku pada kita punya anode. Pada cathode, sama macam tadi. Apa yang kita buat? Kita akan pilih berdasarkan kita punya electrochemical series. Lagi bawah kedudukan dia dalam electrochemical series, kita akan pilih dia untuk discharge. Kita compare tadi between Na plus dan H2O. H2O lagi bawah. So, H2O lah yang akan undergo reduction. So, reduction of water akan hasilkan apa? Akan hasilkan hydrogen gas and also OH- ion. So kita tengok the process. So cathode tadi. So, the half cell untuk water is more positive than sodium. Ini pada cathode. Jadi H2O is easier to reduce. Ini yang berlaku dekat cathode tadi. Faktor SRP value, the factors affecting. Kemudian dekat anode tadi ada Cl- dan H2O. So in dilute solution, water will be selected for oxidation because it's lower E0 value, more negative. Dekat sini. So faktor yang kita tengok dekat sini adalah faktor of SRP value again. So yang ni tadi adalah equation dia. Jadi kalau awak tengok dekat sini, sebenarnya equation kita adalah sama dengan electrolysis of water tadi. So in exam, kalau awak nak tulis equation dia, so apa yang awak akan pilih? Awak akan tulis this one. You will write this one yang kita dah balancekan, kita kena darab 2. Sebab apa? Kita nak cancelkan electron. Untuk cathode, this is for anode. And the overall, awak akan tulis, awak takkan ambil yang ni. Yang ni yang kita tambahkan, the overall equation is this one. So make sure bila awak labelkan betul. Cathode, cathode salah satu ni ada, tak apa, tak ada masalah. Tapi bila overall dia mesti yang ini. If you give this one as the overall, yang ni masih lagi tak lengkap. This one is the overall equation. And as for the observation, so kalau dia tanya produk apa yang terhasil, at cathode, kita akan ada hydrogen gas. At anode, oxygen gas. Observation, awak akan nampak bubble gas produced. The fifth one, we're going to discuss on the aqueous sodium sulphate. Okay, so again, kita analyse dulu apa ion yang terlibat dekat sini. So, from sodium sulphate, kita ada Na+, and then we have SO4, 2-. So, since it is an aqueous solution, so it will contain water. Jadi, these are the 3 species yang kita akan pilih untuk discharge either at anode or cathode. So our solution. So now, anode yang akan attracted adalah sulfate ion, SO4, 2-, and water. Whereas at cathode, kita akan ada Na+ and H2O. So kita ada pilihan, jadi kita kena pilih lah. Nak pilih berdasarkan apa?
berdasarkan kita punya series. Okey, so cara untuk baca series ni adalah sama. Okey, mana makin bawah, okey, itulah yang kita akan pilih untuk discharge. Okey, tetapi dekat sini, okey, please pay full attention. Okey, for this one, if a solution contains a sulfate ion, okey, kita akan terus abaikan that sulfate ion. Okey, kenapa? So, SO4 2- will not oxidize because it is an oxo ions. Oxo ions ni adalah apa? Ion yang ada banyak oksigen. Okay. Where sulfur already at its highest state, positive 6, highest oxidation state. Okay, yang mana dekat sini, kenapa kita takkan pilih SO4 2- because sulfur over here, dia dah tak boleh nak oxidize. Sebab apa? Kita tahu dekat anode akan undergo oxidation. Okay, sulfur dah tak boleh nak further oxidize, jadi kita takkan pilih dia. Okay, so instead, apa yang kita akan pilih, since SO4 2- tak boleh digunakan untuk undergo oxidation, so automatically kita akan ambil H2O lah, okay, untuk undergo oxidation at anode. Okay, so kiranya mana-mana soalan pada anode, kalau kita nampak ada SO4 2-, terus abaikan dia. Okay, jadi kita akan pilih water untuk undergo oxidation to produce oxygen, hydrogen ion and also the electron. Okey, berpindah pula kepada cathode. So cathode masih lagi cara yang sama tadi seperti yang kita buat sebelum ni. So the ions attracted is Na plus and H2O. Okey, so ke bawah, okey, antara Na plus dengan H2O. Lagi bawah kita akan pilih, so maksudnya dekat sini kita akan pilih H2O untuk undergo reduction at cathode. Okay, so ini adalah equation kita. Okay, jadi for the overall view, okay, so ini yang berlaku tadi dekat cathode. E0 H2O is more positive, okay, than Na plus. Okay, ini samalah macam kita dah bincangkan sebelum ni. So H2O is easier to reduce, while at anode, tadi kita dah bincangkan, since SO4 2- sulfate is an oxo ion, so kita tak akan pilih dia untuk undergo oxidation. So automatically kita akan pilih water. So this will be the equation. Okay. Dan sekali lagi awak akan nampak dekat sini, equation yang kita akan gunakan adalah hydrolysis of water. Sama macam hydrolysis of water. Okay. Tapi saya nak ingatkan dekat sini, okay, bear in mind, ni saya just lajukan saja. Okay, bear in mind, bukan semua electrolyte, bukan semua solution adalah ini jawapan dia. Maksud saya, bukan semuanya akan jadi oxidation of water and also reduction of water. No, bergantung kepada ion apa yang ada. Okay, so kebetulan yang saya bagi contoh dekat awal ni, semuanya adalah H2O yang berada dekat bawah the electrochemical series. Okay, jadi H2O lah dipilih. Tapi if an ion duduk lagi bawah daripada H2O, so kita akan pilih that one lah. Okay, again, observation, product formed at cathode, hydrogen gas, and at anode is oxygen gas. The last one we're going to discuss is for aqueous copper sulfate. But this one we're going to use a copper electrode. So dekat sini kita akan pakai active electrode. So perbezaan kita punya setup dekat sini adalah dekat sini kita pakai copper. Okay, dulu copper. Ataupun kalau salah satu copper pun boleh juga. Okay, salah satu copper yang mana mesti copper dekat anode. Okay, sebab apa? The three factors that can affect the product of electrolysis, semuanya faktor-faktor tu akan fokus dekat kita punya anode. Okay, now, so for this one, again, kita tengok solution kita adalah copper sulfate solution. Okay, so copper sulfate solution, okay, kita check lah, okay, apa ion yang akan ada dekat sini. So, kita akan ada copper 2+, SO4 2-, and also H2O. The three species that can be discharged at anode and cathode. Okay, so pada anode, okay, dekat sini yang akan pergi kepada anode adalah kita punya H2O dan juga kita punya SO4
Okay, dekat sini. So, as we have discussed earlier, okay, untuk kalau kita nampak SO4 2-, so automatically SO4 2- takkan dipilih, okay, untuk undergo oxidation pada kita punya anode. Okay, untuk case active electrode and especially untuk anode, okay, kalau kita ada active metal, sebenarnya whatever ions or species we have here, kita akan tolak dia ke tepi dulu. Automatically, straight away, kita akan terus pilih copper dekat sini. So, instead of water, dekat sini, kita akan terus pilih copper untuk undergo oxidation. Okay, now. So, dekat cathode, akan ada copper 2+ and H2O. Okay, so dekat sini, yang ni kita tak payah tengok lah sebenarnya dekat sini. So, yang ni tak perlu tengok. Sebab apa tadi? Kita ada dekat sini kita punya active electrode. So, kita terus pilih kita punya active electrode to undergo oxidation. Tapi syarat dia adalah, okay, for us to choose copper to undergo oxidation, syarat dia, the electrode must be the same as the electrolyte. Maksudnya, the elements are the same. Elemen apa dekat sini? Copper and copper. So, macam saya ada terangkan tadi, earlier, kalau dekat sini awak gunakan PbSO4, awak gunakan copper dekat sini. Okay, so kita tak akan pilih copper lah untuk discharge. Kita akan pilih water. Okay, tapi disebabkan kita ada copper solid and copper sulphate solution, so we're going to choose copper to undergo oxidation. So, inilah yang akan berlaku. Ini yang awak akan dapat pada awak punya anode. Pada cathode, so these two ions will be attracted to cathode. Okay, jadi kita akan pilih berdasarkan apa? So, awak akan pilih dekat sini berdasarkan awak punya series dekat sini. Okay, so awak check. Okay, so kita akan pilih yang lagi bawah. So, kita ada dekat sini copper and also water. So, since copper located lagi bawah daripada water, jadi for this one, kita akan pilih copper 2+ ion to be discharged, okay, to undergo reduction process. Okay, jadi pada cathode, copper 2+ plus 2 electron to produce copper solid. Okay, so this method is used for purification of metal. Now, kita tengok the overall, okay, yang kita dah bincangkan tadi. So, tadi pada cathode, kita ada copper 2+ and water to be discharged. So, the E naught of copper 2+ is more positive than water. So, copper 2+ is easier to be reduced. Dia akan undergo reduction. Whereas at anode, okay, since there is copper solid, which is an active electrode present, so copper solid is easier to be oxidized. So, kita akan pilihlah dia untuk undergo oxidation. So, this will be the equation untuk anode, cathode, and the overall equation dekat sini. Okay, so kalau awak nampak dekat sini overall equation dia, okay, nampak macam kita boleh cancel out dekat sini. So, kalau awak tengok tadi, sebenarnya apa yang berlaku adalah, okay, mesti saya beritahu tadi, this method is used for purification of metal. Kenapa purification of metal? Sebab dekat cathode, okay, apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat copper solid deposited. Okay, jadi kita ada satu solid dan bila reduction process berlaku, the copper akan terbentuk dekat sekeliling electrode tadi. So, kita boleh purify kita punya metal. Okay, dan apa yang berlaku adalah, okay, copper is transferred from anode to cathode through the copper, through the solution as copper 2+. Sebab apa? Dekat anode tadi, copper solid akan jadi copper 2+. Okay. Copper 2+ ni tadi yang akan digunakan pada awak punya cathode untuk hasilkan another copper solid yang akan deposited dekat cathode. Okay. So, the concentration of copper sulphate remain unchanged. Sebab apa? Dekat anode dia dihasilkan, dekat cathode dia digunakan. Okay, jadi yang memang dah ada kat dalam tu tak terusik. So, that's why the concentration will remain unchanged. Okay. Okay,
So, itu saja yang kita akan bincangkan untuk 3.3 Part A. So, I will see you guys again in the next video for 3.3 Part B. Thank you.